Assalamualaikum kapisanangan do sosodopon benam nyampai ke dohi Farizi Murinding ikhabar Aidusun Mantad Kota Kinabalu. Idboyan Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor bukan sikau kopio tengisaman di pinokita perintah pisomperuan kuma perintah Pagun Sabah nyampai ko tuson popengkawas dot apatiti turu pilipat do pinahkan pinotomod kuma Sabah. Kuangkai kawasan pinahkan di Nopongait Komusiam do Mantad po itaun Hopadam Siam, 6 Hopadam Siam. Tumanu di Datu Hajiji ginumud panahakan pinatamad wagu dilo pinaing kawas mantad 2.6 ruyang ringgit kumad hatus 2.5 ruyang ringgit mantok tahun 2022. Ginumud dilo katilong musdat paing kawasan tikid tahun mantok timpu 2023 gisam 2026 tumanud ginumud kaing kawasan dit opiangayan gaduo. Mayad kain talangan daw id Facebook na boros di Datu Hajiji .perintad pisampuruan perintad Pagun Sabah tumilambus mirunding karait kepokyonuan apat na hopod pihatus mantad asil Pagun Sabah papanaud peneriukan kawagud panhakan pinotomod dilo montok maganud isa ginumud wagu dit kapiadang kagunon pagunditi miampaid aw kakasaud ko ngayod ko sinan perintad pisampuruan. Pagulo diti mayad isa ko talangan di Luguan Menteri Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob Bayan Menteri Sabah Datuk Sri Panglima Haji Jinor pinapoylod isa piu pakatan na piangayan karait peneriukan kawagu panhakan pinotomod kumad Pagun Sabah miampaid ko kawasan kiro-kirod 4.3 ruyong pilipat montok taon diti. Iti mantadit pipirat pibarasan pirundingan id piulitan dat Kementerian Kausinan Perintad Pagun Sabah di kagumuan ko Turandau no kunandit ko padamapat tulan kedua 2022. Nakaintalang nagi di Datuk Sri Ismail Sabri dat ko kunandit na piangayan mayad panhakan pinotomod kumad Pagun Sabah id siribad perkara iso-iso 2D Perlembagaan Persekutuan di Tinopo nga tandad sunduan paganakan Malaysia tinggi saman dat perintad pisempuruan maya dit Perlembagaan Persekutuan pijonjian Malaysia Hopadam Siam 6 telu. Orang watas Sabah nakahimagan sebagai kekadaian raitan bandar bahagia id putatan sempurna Sipitang Kudat Kinabatangan Tenam. Nakapahimaganan dilo na penga tumanud dit peneriukan indeks kesosonongan 2020 misa id pengilaan kemah nakangoyo kasasanangan magigian papampai kolidasan kataranganganan pemusarahan kolidasan tinan id kayonon bogian kikuasa nakayonon PBT. Pengilaan at peneriukan pinapanaw maya dit program pengilaan kesasanangan kakadayan labus kakadayan Malaysia toy Murni Nets. Tumanud at pengilaan dilo kanu dit menghup menimban keturan id suang pegun suai ke kepenediaan ababayan keburuan. Fokus kepada apa aspirasi daripada rakyat, wish list daripada rakyat, apa yang rakyat nak sebenarnya dalam pelbagai sudut daripada aspek berkaitan dengan infrastruktur, kemudahan masyarakat, pemeliharaan alam sekitar dan pelbagai. Termasuk berkaitan dengan ekonomi juga. Kami di KKTP dalam usaha kita untuk mensejahterakan rakyat, kita perlukan kayu pengukur di mana kita berada pada ketika ini. Jadi itu memberi gambaran kepada semua PBT di mana mereka berada dan apalagi yang perlu kita tumpukan. Kantakan kepatahakan dan pengungkapan kakadayan Olumag toy Bandar Mampan Bandar Bahagia 2020 misa PBT Sabah nakapanaw id Kota Kinabalu. Magigion id kekampungan Serili Pulau Jembungan Beluran Unsubon moida meminggisa menanam di Piasau Tecunan matag sebagai tadon konuan tagai suai ke Maginsada. Tanam dilo na baina agak kesewatan tu magumu pakenuan de perdagangan id suang labus Pagun. Id menguhup Menteri Pemutanaman Pengisadaan Sabah Ipanagi Adun Sugut Datuk James Ratib Minabaras Kesiwatan Dila patut anuan paimponu dit magigian Pulau Jembungan tutana id Pulau Dila kesudong nyampai tanam piasau. Nabaras nagi disia Perintah Pagun Suminain nagi pijonjian pirotian MOU nyampai iso company korporat di Kano Holding Sendirian Berhad di kawawa gemontok pepeburu asil mantat santan piasau id Pagun Sabah di mengukap kesiwatan
Pagindupuan Kuma Magigion. Suai kaila Idatu James Ratib minanahak nagi jaminan dot Kementerian Dau kasasari menuduk menanahak penghupan di patut Kuma memumutanam di atau tepat de magindapu tanam piasau. Naboras di sia iti untuk di nokarikot id program jelajah Ramadan Kampung Pulau Jembungan id Beluran. Idatu James Ratib pinapasaraw nagi magigian nakayonon may dat paparupo to sisikaw kamabogian kotongaligan nung sekira haro tailaan diala kaparagatan tay tinumungan taraat mantad labus dit kakasaw kotongaligan. Nakapanaw nagi at kapatahakan bakul taakanan kumaasnap taluad kosinan kumamahjid Kampung Limaw-Limaw, Kampung Malalin, Kampung Hujung, Kampung Bahanan, Kampung Babangoh. 20 sesamanggut rahat di Raja Malaysia TLDM napatai suara motosikal di sinakayan diala nakasunsung dohori lori trailer it ralan pelabuhan Sepanggar tetuang kenihab. Yalo na panganay tutunan I Ahmad Faiz Muhammad Hanif talo na padam siam taon mantad unit SKTLDM Kota Kinabalu Noras Nizam Muhammad Alui talo na padam 6 taon mantad unit KD Selangor nadalaan na sindualan nokunan dat minidud pogun idkoyonon kinantakan di tupiser pengobatan KKM. Tumanod kain talangan dit mong hupatunod bagian operasi kopisan bomba ang manampasi JBPM Sabah, Misran Bisara. Bagian daw nakaramit pamalahawan mayadit mes siam di jam ke siam 4 minit tatuong. 40 mantad balay bomba ang manampasi di lintas Kota Kinabalu, minugadit kayonan kinantakan, kisinadud 5 kilometer miyampaid isa sasakayan EMRS. Tinandio lo pinatahak kumad polis mentok lang sumusuhut. Operasi na pupusan di jam kepada misa 33 minit tetuong. Ono kesiwatan dot prosedur operasi standard SOP di Au Songkoro Agirot itulan Ramadan di tim nyampai pepapanau bagi sesuai ibadah sesuai keparagatan di masjid. Bagian Islam pinapasaraw nagi temanud penuhuan menikit timpu memagonap dot vaksinasi COVID-19 siam sebagai kotongaligan sendiri penganakan tulan ginubuan. Id adun lumbadan Haji Ruslan Haji Muaram Miniboros dot tinggi saman dilo apatut dot ting kananon it insan kepagirat pepenayan pisam puruan itanga magikion ngai. Manta dilo tinggi saman dot koisaan Bisaya Bersatu Sabah kotinanan Islam pentongkop Sabah usia bagian bofot dot menganjur program ziarah kasih Ramadan id pipiro kayanon id pagun diti kontok kopi montok rumuba mungkinongoy sendiri kebelingkaran toy kegunaan domogigion. Pada tahun ini kita telah mempunyai kelonggaran daripada COVID-19, daripada pandemik kepada endemik. Sudah tentu tidak ada halangan sangat untuk melakukan aktiviti yang memeriahkan suasana bulan Ramadan ini. Yang penting kita ikuti saja SOP yang telah ditetapkan. Setakat ini kita amat bertuah dan bersyukur karena pemimpin-pemimpin seperti ini dapat menyatukan masyarakat khususnya di bulan yang penuh keberkatan ini. Jadi kami mengalung-alungkan usaha seperti ini bukan saja di masjid ini tetapi semua masjid-masjid di daerah Bofat ini. Program bagal dilomaan pepaharau idwatas Sipitang, Kuala Penyu, Kota Kinabalu, wilayah Persekutuan Labuan, Keningau. Nakapandaw na giyontok dilo it panhakan teluat bebarang kegunaan solat kumam Haji Jamik Kabatu Kabidang. Nakasuang itimpo kondolihon kuma endemik bagi sesuai kesagaan kotoran kehampit prosedur operasi standard SOP dit pinatatap da perintah papampai onsanan keparagatan da agama sembayang it kayanan sumambayang akan ke Islam nakikirat kuasa mantad padit ke siam tulan keapat. Pogintangan it kayanan semembayang akon ke Islam nuilaan.SOP ditaraman tad kakal gunoon montok o insanan sembayang keparagatan daun agama. Yang pertama sekali, semasa kedatangan umat dalam gereja, Mai Sejahtera masih ditetapkan dan hanya umat yang lengkap divaksin yang dibenarkan untuk mengikuti doa sembayang misa di dalam gereja. Juga
dinasihatkan untuk senantiasa memakai pelitup muka, mask, dan pencarakan ditetapkan yaitu 1 meter. Pertama kita mesti mau scan dulu lah. Sama kita mau cek dia punya sudah vaksin 2 kali ke tidak lah. Kalau baru kasih masuk lah. Macam itu orang tua ada 60 atas punya, kita ada tengok dia betul-betul lah. Sama di budak-budak kita tidak kasih dia masuk lah. Kami memang mengikut semua peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan untuk mengikut SOP, iaitu termasuk scan MySejahtera, scan temperature dan juga tulis nama lah. Jika kepada mereka yang tiada handphone, mereka boleh tulis nama di sini. Tapi kami akan sentiasa pastikan SOP diikuti, terutamanya memakai mask dan juga maintain the distance. SOP koyonon semembayang akan ke Islam untuk timpu kondilihan diti pinalabus miampai papasaga o insanan kepergatan agama kampai no pisa sawaan kelas agama pemantangan pemalabangan nogi kepergatan sosial nung no pa ababayan kepergatan niudan id kepengoid da tulun ginumuan kapigin somok kapitopis kakal au pasagaon. Tapi ko ingka kana habar ai dusun mantad kota Kinabalu do dongo tuang de baino tulu-tulu na kandawai tulu na gisom itimpak na balu kado kelihuai kano toko misompuru. Assalamualaikum sapisonong toko pinurubaan.